یہ کہانی مونیکا اور عبدالہادی کے پیار کی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہادی، اب تو ہماری تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے، اب ہم جلد از جلد شادی کر لیں گے۔ پلیز تم جلد از جلد اچھی سی نوکری ڈھونڈ لو۔ مونیکا تم فکر نہیں کرو، میں نے بہت سی جگہ پر اپلائی کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا رزلٹ آ جائے تو انشاءاللہ پھر وہ لوگ کچھ نہ کچھ مجھے بتائیں گے۔ تم فکر نہیں کرو، میں نوکری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں۔ مونیکا عبدالہادی سے اس قدر پیار کرتی ہے کہ وہ جلد از جلد سے شادی کر لینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ہادی اپنی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ کیا بات ہے ہادی میرے بچے، جب سے تمہارا رزلٹ آیا ہے تم کچھ بجھے بجھے سے رہتے ہو۔ کیا ماں کو اپنی مصیبتیں نہیں بتاؤ گے؟ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ کیوں اس قدر روٹھا روٹھا رہتا ہے؟ امی جان، میرا سب سے اچھا رزلٹ آیا ہے اور پھر بھی 1 سال ہونے کو ہے، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ اتنے دھکے کھا رہا ہوں، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ امی جان آپ پلیز میرے لیے دعا کیجئے، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں میرے بیٹے، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ضرور تمہاری دعا کو سنے گا انشاءاللہ۔ تم رک جاؤ بس تھوڑے دن، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ ہاں تو بڑے دنوں سے خبر پھیلی ہوئی تھی کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو تم ملنا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو برخوردار کیا کرتے ہو تم؟ کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ کیا کما لیتے ہو یا اپنا ہی بزنس کرتے ہو کوئی؟ کچھ تو بتاؤ تم اپنے بارے میں۔ انکل جی میرا رزلٹ بہت ہی زیادہ اچھا آیا ہے، بس میں نوکری ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ ہر جگہ پر اپلائی کیا ہوا ہے، جواب نہیں آتا۔ انشاءاللہ جو ہی میری نوکری لگ جائے گی میں جلد از جلد مونیکا سے شادی کر لوں گا اور اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم اس کو خوش رکھو گے؟ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ 4 پیسے تمہاری جیب میں نہیں ہے، نوکری تمہارے پاس نہیں ہے، کرائے کے مکان میں تم رہتے ہو اور تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے؟ شرم کرو، تمہیں یہاں آنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ آج کے بعد اسی وقت اس گھر میں آنا جب تمہاری کوئی نوکری لگ جائے۔ میں تو اسی وقت ہی آنا چاہتا تھا جب میری نوکری لگ جائے اور میں کسی کام کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، لیکن مونیکا بس ضد تھی کہ تم ایک بار میرے ابو جان سے مل لو، بس اسی لیے حاضر ہو گیا۔ میں تمہیں صرف 4 مہینے کا وقت دیتا ہوں۔ 4 مہینے کے اندر اندر اگر تمہیں 1.5-2 لاکھ کی نوکری مل جاتی ہے اور اپنا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے تو میں بخوشی اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ دوسری صورت میں 4 مہینے کے بعد میں اپنی بیٹی کی کہیں اور شادی کر دوں گا اور تم اس کی شکل بھی مت دیکھنا۔ اسی طرح 4 مہینے گزر جاتے ہیں لیکن عبدالہادی کو کوئی نوکری نہیں ملتی۔ ایک دن مونیکا سڑک پر گزرتے ہوئے ایک کافی شاپ پر معمولی سی نوکری کرتے ہوئے عبدالہادی کو دیکھ لیتی ہے اور غصے میں پاگل ہو جاتی ہے کہ وہ تو ایک کافی شاپ پر ملازم ہے، ایک معمولی ملازم۔ اس نے ہرگز بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی نکمی اور لو لیول کی جاب کرے گا، بس اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن عبدالہادی کا دوست وقاص اسے ملنے کے لیے آتا ہے۔ اور سنا میری جان کے ٹوٹے، میرے جگر، کیا حال ہے؟ کیسی چل رہی ہے زندگی؟ بہت پریشان لگ رہا ہے شکل سے۔ بس کیا بتاؤں دوست، تمہیں تو پتا ہے میں مونیکا سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اس کے ابا جان نے مجھے صرف 4 مہینے کا وقت دیا تھا، لیکن اب 6 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے ابھی تک کوئی نوکری نہیں ملی، تو کیا میرا پریشان ہونا بھی جائز نہیں؟ ویسے میری جان، میں نے ایک بات تو تمہیں کہنی ہے پر میں سوچ رہا ہوں کہوں یا نہ کہوں، تمہیں برا بھی لگے گا لیکن بات بتانی بھی ضروری ہے۔ ارے بتا دے، جہاں اتنا برا ہوا ہے میرے ساتھ تو تھوڑا اور صحیح بتا، میں برداشت کر لوں گا۔ وہ کیا بتاؤں بھائی، وہ مونیکا کو نا میں نے ایک لڑکے کے ساتھ پھرتے دیکھا ہے۔ 3-4 جگہ پہ الگ الگ جگہ پر ہم دوستوں نے اس کو دیکھا ہے، پتہ نہیں اب وہ کیوں اس کے ساتھ جاتی ہے اور کافی فری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ بھائی اس کا تو تمہارے ساتھ چکر ہے نا، پھر وہ کسی غیر لڑکوں کے ساتھ پھرتی ہے تو اس لیے تھوڑا عجیب لگا، بس یہی بتانا چاہتا تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ تجھ سے الگ ہو چکی ہے یا شاید الگ ہونا چاہتی ہے۔ بھائی تو آگے اپنی زندگی کا سوچ۔ میں کیا سوچوں میرے بھائی، غربت نے ہی میری زندگی کا فیصلہ کر تو دیا ہے، اب میں کیا سوچوں گا؟ تو پریشان نہ ہو میرے دوست، میرے ساتھ یہی ہونا تھا، کوئی بات نہیں، جو قسمت کو منظور میرے دوست۔ تو ایسے ہی ایک دن مونیکا عبدالہادی سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ تو آخر تم کو نوکری نہیں ملی نا؟ مجھے پہلے
था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। तुमने मुझसे कोई राब्ता ही नहीं रखा उसके बाद। मैं क्या बताता मोनिका, मुझे लगा कि तुम सुनकर परेशान हो जाओगी। बस कर दो ये ड्रामेबाजी, छोड़ दो मेरा पीछा। तुम किसी काम के नहीं हो। बाबा ने तुम्हें सिर्फ 4 महीने का वक्त दिया था और तुम उसमें नौकरी भी तलाश नहीं कर सके। वैसे तो बड़ी प्यार की कस्में खाते हो, बड़े दावे करते हो, बड़े वादे करते हो, लेकिन एक नौकरी नहीं तलाश कर सके। तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो। तुम मुझे अफोर्ड कैसे कर पाओगे अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे? तुम्हें पता है ना मैं कितने बड़े बाप की बेटी हूँ और मेरी कितनी आसाइशें और जरूरतें हैं। चले जाओ यहाँ से। जब मेरे साथ प्यार मोहब्बत की कस्में खा रही थी तो क्या तब इसको नहीं पता था कि मैं गरीब हूँ और ये अमीर है? तब इसको नहीं पता था कि ये अपनी सारी आसाइशें कहाँ से पूरी करेगी? गुर्बत और गरीबी भी इंसान को लाचार कर देती है। बहुत बड़ी लानत है ये गरीबी भी। क्या करें अब हम? दुनिया की हर चीज हमसे सिर्फ गुर्बत के नाम पर ही तो छीन जाती है और ये पैसा ही जीत जाता है हमेशा। काश अल्लाह मेरी मदद करे। मोनिका के वालिद अरसलान के साथ उसकी शादी कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। अरसलान के पास दौलत तो बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन वो मोनिका को उस तरीके से प्यार नहीं करता जिस तरह अब्दुल हादी उसके लाड उठाया करता था, उसके नाज और नखरे उठाया करता था इस तरह। लेकिन अरसलान इस तरह से मोनिका के साथ बिहेव नहीं करता। अरसलान बहुत ही ज्यादा रूड और मगरूर किस्म का इंसान होता है। ये क्या तुम हर वक्त बीमार ही रहती हो? जब भी देखो छींकती रहती हो, कितने जरासीम लगा देती हो। जरा दूर रहा करो मुझसे, तुम पता नहीं क्या करती हो। नहा धोकर साफ सुथरी होकर आया करो। वो सर्दियों का महीना शुरू हो गया ना, तो आसपास बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से मुझे थोड़ी छींकें आ गई। वैसे तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और तुम नाराज क्यों होते हो भला? ऐसे नाराज ना हुआ करो। जब भी तुम मुझसे मिलते हो इतना गुस्सा करते हो। वाह वाह वाह, मैं गुस्सा करता हूँ? अरे नाराज क्यों हो रहे हो? चलो ऐसा करते हैं कहीं खाना खाकर आते हैं। बहुत देर हो गई है ना, तो मैं ऐसे करती हूँ डिनर बाहर ही करके फिर घर चले जाएंगे और तुम नाराज ना हुआ करो। हाँ ठीक है। वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि आज का खाना बाहर ही खाया जाए। घर में तो तुमसे कोई काम होता नहीं और बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती तुम, तो बाहर ही खा लेते हैं। चलो मजबूरी है। नहीं अरसलान, ऐसी बात नहीं। ऐसे करते हैं, कल मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर का इंतजाम करूंगी। कल मैं खुद अपने हाथों से सारा खाना बनाऊंगी। देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत अच्छी चाइनीज कुकिंग करती हूँ। नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं। कल वैसे भी मुझे अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर जाना है। कोई जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने की और खाना जाया करने की। मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। तुम अपने लिए ही कोई घर में आमलेट वगैरह बनाकर खा लेना। मेरे लिए कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिला वजह। अरसलान, मैंने गौर किया है जब से हमारी शादी हुई है आप बिला वजह खिंचे खिंचे रहते हैं। मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करते। क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप इस तरह का सलूक मेरे साथ क्यों करते हो? गलती? तुम तो खुद एक गलती हो। सलूक? आराम से रहा करो तुम मेरे साथ, तमीज के साथ, तमीज के दायरे में बात करती हो जरा। मैं आपकी बीवी हूँ और बीवी के साथ तो कोई इस तरह नहीं करता ना। कम से कम आप इतना ही सोच लीजिए, मैं आपकी इज्जत हूँ, आपके घर की इज्जत हूँ, और आपको मेरे साथ इस तरह करने से पहले थोड़ा तो सोच लेना चाहिए ना। अरे माँ देखो, अपने बेटे का इतना शानदार कैफे, ये पूरे शहर का नंबर 1 और टॉप का है। ये तुम्हारा ही है माँ, तुम्हारे बेटे का जो है तुम्हारा ही हुआ ना मेरी माँ प्यारी। अब्दुल हादी की माँ अपने बेटे का इतना शानदार कैफे देखकर भूल ही नहीं समाती। वो बहुत खुश होती है। आज तो खुशी से तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, मेरे लाल, अल्लाह तुम्हें और खुशियाँ दे। बहुत खुश रहो, बहुत तरक्की करो, कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ो मेरे बच्चे। अब्दुल हादी इंतहाई तरक्की कर गया होता है। पूरे शहर में सिर्फ उसी के नाम के चर्चे होते हैं और वो दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं। मेरी प्यारी माँ, ये सिर्फ तुम्हारी दुआओं का ही नतीजा है, वरना मैं तो हिम्मत हार बैठा था माँ। लेकिन तुमने मुझे इतना हौसला दिया, इतनी दुआएं दी, आखिरकार मैं बुलंदियों की सीढ़ियों पर चढ़ता ही गया और यहाँ पहुँच गया हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे। अरसलान मोनिका को शहर के सबसे बड़े कैफे में लेकर आता है और उसको बताता है कि ये इस शहर का सबसे बड़ा कैफे है और बहुत ही शानदार है।
जी जनाब, आप टेबल पर बैठिए और वहीं पर अपना ऑर्डर लिखवाइए। यहाँ पर बिल की पेमेंट होती है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखवाया जाता। वहाँ पर आपको मेन्यू मिल जाएगा, आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। अरे नहीं जनाब, आप इस शहर की सबसे मशहूर हस्ती हैं और मुझे तो आपसे मिलने का बहुत शौक था। आज आप यहाँ पर नजर आ गए तो मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इज्जत दी और सब लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैंने बहुत इज्जत दी मगर वो इस काबिल नहीं थे। अरे ये तो वही अब्दुल हादी है जिसको मैंने गुर्बत के नाम पर छोड़ दिया था और आज इस शहर का सबसे मशहूर तरीन इंसान बना हुआ है ये। ओ मेरे खुदाया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अरसलान चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ पर कॉफी नहीं पीनी, बट प्लीज यहाँ से चलो, मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना। पहले उठकर यहाँ पर आओ। वहां पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ आई हो, अकेली नहीं आई हो जो ऐसे वहां पर जाकर बैठ गई हो। फौरन यहाँ पर आओ। मुझे यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है, प्लीज घर चलते हैं ना, मेरी बात मान लो ना अरसलान। उसके नखरे देख देखकर अरसलान को गुस्सा आ जाता है। एक तो इतने बड़े कैफे में तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए लेके आया हूँ, लोग तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए, और तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते। बददिमाग औरत, दिमाग खराब कर रखा है, मेरी जिंदगी सारी अजीरन कर दी है तुमने। पता नहीं कैसी मनहूस गड़ी थी जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो। दफा हो जाओ तुम मेरी जिंदगी से। तुम इतने ज्यादा लोगों के सामने मेरा यूं मजाक कैसे बना सकते हो? तुमने तो सबके सामने मुझे रुसवा करके रख दिया है। इतना ही सोच लेते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मेरा इतना ही भरम रख लेते, पर अफसोस शायद मुझसे ही फैसला करने में कोई गलती हो गई है। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। या अल्लाह, ये मेरे ही कर्मों का फल है। मोनिका की जब हादी पर नजर पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है और शर्मिंदगी के मारे वो अपनी नजरें झुका लेती है, क्योंकि अब वो उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहती। उसने दौलत की लालच में अरसलान को अपना तो लिया था, लेकिन उसने उसको कभी भी प्यार और मोहब्बत नहीं दिया था। इस तरह हादी भी जान जाता है कि मोनिका ने क्या खोया है और क्या पाया है। कितनी बेवकूफ थी ये लड़की, इसने दौलत की खातिर मेरे प्यार को ठुकरा दिया। आज देखो मेरे पास दौलत की रेल पेल है, लेकिन इसके पास दौलत होने के बावजूद की सुकून नहीं है। अफसोस, लालच इंसान को अंधा कर देती है। तो दोस्तों आप बताइए मेरा क्या कसूर था? अगर मैं गरीब था तो गरीब लोगों को क्या उनका प्यार नहीं मिल पाता? सिर्फ दौलतमंद ही ये प्यार खरीद सकते हैं। क्या प्यार पैसों से मिलता है? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।